আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি তোমরা কেমন আছো, ভালো আছো। আজকে নতুন একটা ব্লগ ও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। MR ক্যাটেল ফার্ম, বাজারাইট গ্রাম, সাকসারহাটের পাশে বাজারাইট গ্রাম। MR ক্যাটেল ফার্ম প্রোপাইটার রহিম আলী মোল্লা। মোবাইল নাম্বার এখানে বিগ সাইজের গরু এবং বয়েল পাওয়া যায়। আজকের পুরো কালেকশানটা দেখাবো। 2025 নিউ ভিডিও, নিউ ব্লগ চলে এসেছি MR ক্যাটেল ফার্মে। আজকে বুল আছে, আন্দা বয়েল আছে, প্রতিটি কালেকশান बिग साइज अंधा बॉयल আছে। आप लोग देखिए, आप लोग का कलेक्शन देखिए। यही आ रही है अंदरा बुल। ये बुल है, बुल हाँसी है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, देखिए कितना भरपूर क्वालिटी है। बाजाराइट ग्राम, प्रोपाइटर रहीम अली मोल्ला, साकसार हाटेर बगल में ग्राम बाजाराइट। देखिए, घोराइए। ज़रूर आप लोग कॉल करिए, कमेंट बॉक्स से नंबर देगा। ठीक है, देख रही है माशाल्लाह। बहुत बुल है, हंसी वही बुल है। ठीक है, अंदर ढुका दो। एक है और बॉयल है, अंदरा बॉयल है। बिग साइज কালেকশন আপনাদের দেখাবো। দেখতে পাচ্ছ একটা হাসি আছে, আন্দারা হাসি আছে, এদিকে কালেকশনও আছে। এদিকে কালেকশনগুলো দেখতে পাচ্ছ মাশাআল্লাহ, সব আন্দারা বয়েল আছে। মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো, ওনারের সাথে আপনারা কথা বলে নেবেন। দেখতে পাচ্ছ একটা, দুটো, তিনটে সব বয়েল আছে। একটা देसी गाय আছে, সেটাও কালেকশন দেখাবো। माशाल्लाह यही वाला देखिए कितना भरपूर क्वालिटी है। और ये वाला है, और एक माशाल्लाह ये सोल्ड हो गया है। जितना हाइट देखिए वो सोल्ड हो गया है, ये वाला। और ये वाला रह गया है, ये वाला। वो वाला हाँसी बॉयल है, हाँसी बुल है। और एक बार হচ্ছে अंदर बॉयल। माशाल्लाह वो हाइट देखो, যেমন हाइट তেমন खूबसूरत। সিং কোয়ালিটি अच्छा है, খুব সুন্দর হাইট দেখতে পাচ্ছ, এবং খুব ভারী বয়েল আছে। देखते पाচ্ছ माशाल्लाह कितना हाइट, देखिए बहुत ज़्यादा हाइट है। খুব সুন্দর। ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, আপনারা যোগাযোগ করবেন, কথা বলবেন। সাকসার হাটের পাশে बाजाराइट ग्राम। और एक देसी गाय है, वो भी देखेंगे। और একটা আছে, এটা হচ্ছে হাসি বয়েল, এটাও হাসি বয়েল। খুব সুন্দর হাইট এবং কালারও খুব সুন্দর। माशाल्लाह कितना भारी गरु बॉयल देखो, हंसी बॉयल আছে এটা। बहुत अच्छा माल है यहाँ पे। आप लोग आइए। और কালেকশন খুব ভালো কালেকশন এখানে আছে। হাসি বয়েল আছে এটা, বাজারাইট গ্রাম।
প্রোপাইটার রহিম আলী মোল্লা, দেখতে পাচ্ছ। আর একটা আবার হচ্ছে আন্ধ্রা বয়েল, এরও খুব সুন্দর হাইট, ভীষণ হাইট দেখতে পাচ্ছ। আন্ধ্রা বয়েল আছে এটা। অনেক কালেকশন আছে এখানে। আপনারা সাঁকসারহাটে আসলে ঘুরে যাবেন, বাজারহাট গ্রাম। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো, যোগাযোগ করে নেবেন। हाइट देखो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हाइट है, क्वालिटी भाई अच्छा है। যোগার নাম্বার নিয়ে নেব এবং রেঞ্জ কেমন কি আছে আপনারা ফোন করে জেনে নেবেন। ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, রেঞ্জ দাম জেনে নেবেন। আর এক দেশি দেশি বাছি আছে না গায়ে আছে? এটা দেশি গায়ে আছে, খুব সুন্দর কোয়ালিটি এবং খুব ভালো দেশি গায়ে আছে। এটা দেখতে পাচ্ছ, খুব কম রেঞ্জেও আছে, হয়ে যাবে। ফোন করবে, যোগাযোগ করবে। ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো কমেন্ট বক্সে। খুব সুন্দর মাশাআল্লাহ। लोकेशन बोलो दादा। लोकेशन साक्षरहाट का चलो बगल में, साक्षरहाट से 1.5 किलोमीटर। लोकेशन बोले साक्षरहाट से 1.5 किलोमीटर है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ग्राम कॉल कर लीजिए। साक्षरहाट में आके कॉल कर लीजिए, हम एड्रेस बता देंगे। ग्राम बोलिए, ग्राम का नाम? ग्राम बाजाराइट। बाजाराइट ग्राम, ग्राम का ठीक नाम है। बाजाराइट। ओके ठीक है। আজ আজকে পুরো ব্লগটা করলাম, দেখবেন এবং কেমন হলো জানাবেন এবং কমেন্ট করে। আসসালামু আলাইকুম, আবার পরে ভিডিও দেখা হচ্ছে।